sige guys, mag-live ta kadali karon no kay Mulakaw ta guys. So ayan, tuta ka uli. So magpahabol na lang ko, sayang jud gi 628 guys, sindikato pa yung 8 ug 3 guys. Ano? Gisindikato gibiyan akong 3. Kagapon gihatag na ko na mo transaction gabi guys. Oo. Kung gi 723 punta 732, sige lang. Ana man jud na wala ko bulabog ng transaction gabi isa ka sortress kay kabalo ko na mapanggit L2 digit dyan. So karon guys, syempre guys, pa-sure ko uno guys, triple uno mo karon guys. Pwede po sa digit guys, uno. Grabe, uno. Pa-sure ko karong gabi guys kay uno laban sa 8 og 5 na lang guys. Uno laban sa 8 og 5, 5 og 8. Pwede triple uno, triple 8, triple 5. Madoble na karon guys, triple 5 guys. Madoble na karon 9 PM, triple 5 or dito ba madoble sa 4 digit. Mahatag ta karon guys dahil inaabangan nyo naman talaga yung pa-sure at palaban ni Sheila Reyes. So disclaimer lang guys, wala tayo sureball, wala tayo sigurado dire, pero kung ihatag sa inyo ha guys, mauni testingi og itry ninyo ni guys ang testingin ninyo ni guys ang ano ba 554455. Ayan, 554455. 5545. For sure rumble niyo ka nagdala naman nagdubli guys ha. Nagdala na nagdubli, so hindi na mo bugatan na guys. Okay, nilakaw mi guys kusuking ulan ba. Grabe ulan niya. Ang ato ang special L2 digit guys, testingin ninyo ni guys. Special L2 digit is kunin nyo po ang 1070 1070 7010. Pwede ninyo i-4 digit guys, 1070 7010. Special L2 digit na. So naakoy 4 digit ihatag sa inyo ha. So kuhaan ninyo ni ang 4 digit ni Sheila Reyes na ano guys, 37. Kuhaan ninyo ni guys ha, 37 og